Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ukai pakana berkoluwaki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqawlillahi azza wa jalla إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Yang beri membahas tentang dunia. Yang etiran saudara mengenai jawaban. Dan bayan dahal dalbaz muqarrar pendidikan sama dalbaz. Dan munasabat dari ayat di kalimat terjemah berbahasa. Awal yang itiraz awal mukhtalif jawaban. Itiraz tadi Imam Bukhari rahimahullah ahas dari kitab bertasmin awal. Hamba hadis ramai. كل كلام لا يبدأ به بحمد الله فهو أخطأ. هر كلام سبحانه بشروط حتى قبل حمده ونشي على بالبركتين. Dari kita bahas dari tasmin harus ada tahmid nawar orang. Jadi mukhtalif jawabnya syuidi. Jawab tadi Celaham barak ikam hadis waridu. Ada Imam Bukhari dari Muhammadullah dan Syara'id Usara para Mawzui. Sekali orang kita akan ada Allah Ibn Abdul Rahman wa dhaifah dari sanad saya Imam Bukhari hadis Nabi. Lekin dah jawab sahih. Wajah dasar tidak. Johor Ibn Abdul Rahman dari hadis Nabi sanad dari Munabi Aisyah. Awak kata jauh Ibrahim dah Ibrahim mutabi'isi mutaba'at di kawai. Makhir Ibrahim wasalaman tusi. Dia dah cerita Bukhari Ibn Abdul Rahman ada yang ada hadis dari mana deh? Wahai, Zakai Ibn Hamad dia hadis sahih dari dia. Abu Awana warta sahih dari dia bahkan sahih. Mata Ibn atau Abu Awana pesan Zahirah dari jalur mahiri jika hadis sahih wahai abang ambil dari istilah. Asal kabar apa sih? Ini awak sini awak ada takkom. Jika hadis jauh deh, alfaz pakai juda ramai. Bahasa sangat tinggi. Allah berinzibar Nabi yubda bi zikrillah. Allah berinzibar Nabi yubda bi bismillah. Allah berinzibar Nabi yubda bi alhamdulillah. Maknanya alfaz lagi. Hadis surah Yaudah. Asal mengkaji detail kita ini. Awal jauh ni. Nawi tidak alhamdulillah dan bismillah dah hadis Arab.
او په یو آن کې ابتدا په بسم الله او الحمدلله نه کیږي او بیا موږ جواب کوو چې ابتدا درې قسمه ده حقیقي او اضافي او عرفي دا حالت ده ځکه دا جواب حاله کوو چې د دوه حدیثو په منځ کې تعارض دلته په حدیثونو دوه دي یو د الفاظ پکې مختلف راغلي دي تعارض په حدیثانو نشته چې موږ یې ختموو دیتا استیراد فی متن الحدیث وی حدیث کو متن کے استیراد دے چکم یو لفظ دے یو سند سر یو لفظ را دے سند سر بکر پترا تاسو بالکل داخل قاطر الروحانی رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرے دے اربعین کی او داود کی بدل تراشی سنن ابی داود او ابن ماجہ کی ذکر دے اور دې په سند باندې امام سیوطي رحمه الله تدریب الراوی کې بڑا بحث کړی دی دې باندې په دې کې سندي کلام دی یو جواب راځي چې امام بخاری الحمدلله ذکر کړی چې دا حدیث د انسان موضوع او صحیح نو او ابن عبد الرحمن ما جواب وکړ چې دا حدیث ضعیف دی او ورته د زور نه راځي بین جواب چا کرے چدا ضروری نہ کہ ہم دیوی کرے امام بخاری الحمدللہ ویدا کوئی کرے نہ خود امر زیبار لم یبدا لم یبدا خدا جا بس کوئی چیز بھی کوئی درن جواب امام بخاری رحمه الله د نزول قرآن ثابتانی کړی دی او د قرآن نزول یې قرآن بسم ربک الذی علیه الحمد سره جواب دی چې امام بخاری رحمه الله اتباع حدود رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدود باندې الحمدلله انسان جواب داره چې هم حدیث ده هم منسوخ ده او دلیل داره چې آخر الامر رسول الله صلی الله علیه وسلم نداو چې صلح حدیبیه کوله بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله الحمد لله ده آخر الامور رسول الله ده ناسخ سے مخکې Allah tak sesuatu pun sih. Mana Zakaria rahimah Allah yang telah berkata, Arawai yang rasau selalu berada di kita hasada. Madinah Mawari tercedera ada menghubu di bawah. Sutra kawin jadi hak. Madinah Mawari tercedera bukan seripare ada bawah. Jawab dari cemasa pemerajaat terbaik dan benar seperti buah. Imam Bukhari pasti akan ada izin karena riwayat jika mereka dalam hal ini akan berada di bawah. Jadi tisu. Bukhari sendiri dari apa dijual. Maka itu jawab dan membacakan di sini. Imam Bukhari rahimahullah dari senarai itu bersihnya. Saya khabar adalah cuma dari kitab ajza dikiri mukhtalif ajza. Azama irada dawa tidak ajza raja mahkamah dia berkhutbah kama hamba berkhutbah. Dan ajza raja makawul mukhtab yang menyampaikan adalah azma pada khabar penting mukhtab adalah Syekh Al-Hadis Azma Zakaria rahimahullah minta jawab mata saya. Lekin tak jawab mata saya nak. Wajah salah. Wajah tak siapa pada hukum amalah. Atau hukum jadi syariah jadi mazbut khabar kamu ngapun bisi mana. Dia mawajah tak Imam Bukhari rahimahullah dan Bukhari Syarif nas sama di sini di Bahrain. Masawal lasi jo kado, ab masawal di sini di bawah.
الذي نزل قال الإمام البخاري عنده بس وشبك بندوسي وباش الذي قال كذا موقع من الواش أبراز البخاري من الإمام البخاري رحمه الله بجد بان البخاري شريف شو كسان بيرو نبي زرا كسان البخاري شريف بيرو أو الذي البخاري شريف jadi kalau manusia bertasik dan dalam karya tetap makanan dalam macam berkawasan berwasan kan tahu di berindah lah aku aku suka dengan konsep siapa ni ada kata tu berkonsep itu berkonsep bebas ada apa yang mau beritahu di tentang jamaah Allah awal tidak cinta jamai tahu orang maaf bukan pernah betul wahai Rasulullah maaf dan pembayaran jadi awal lagi syurut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaf dan pembayaran dan kefiyat dan syurut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wahai kefiyat sangat Omar de pembayaran dari pemana dari kalau dah berdeki, Azza wa Jalla, Ali berdewai ini, berdewai inna awhayna ilai, yakinan mengawai dari datang dari Firamba, kama awhayna ila Nuhin wa Nabiyin al-Bani. Kita sehingga cuma mengawai dari Nuh alaihi salam atau Firamba berdasarkan Islam. Al-Malik mempradau bertasuk boleh. Bahwa nama asal ke bawah borong. Wa baik badal sulit taharuk ke nama yang kita maaf leha. Jika matahari ko mesti dipertawa bawah. Maaf logat di Arabi ke darwaze ko. Azaman rasa sampai istilah ada isi dari kitab tahu cara asma atau anwa atau masail macam. Apa buat sesuatu yang kasih sebab sebab dari doa dalam hamdara ini sebab dari kitab sebab dari doa ila anwa masail. Ada kebetulan jangan terdapat jika dia menawan jauh dari menawan. Baru menawan dari bawah. Yang kabar dari masalah yang maksudnya ada apa? Ada kata seperti itu. Awak kerja menawan sini ya, bukan di mana ni. Asma madudo pasan dese nama pakar. Asma madudo sejarah ini orang mungkin orang mahal lah mana ya, biar orang mungkin. Adenda jadi menawan dia musab dan mambata. Dia pernah berdua kita musab. Nyamuk abad nama berdalai madul bihi. Ada apa? Kai bakana berdua ila sudah sallallahu. Ada kata seperti apa pun ini. Kai pa. Istifham deh. Ada ta'jib atau ta'ajjub para muslimin. Aku kalau istifham dah ingkar para muslimin. Aku pada bayar dia para bayar istifham muslimin. Langsung berbunyi. Kai pada kim kisah ini. Kabar mengatakan membagi ini kai pada. Aku ini bagi ini kai pada senau. Mungkin mengatakan ini. Kalau kata sebelum Oke, cerita semua pada kabar. Hal waktu ke alam kawan, kai bawa alam kota, dah kai bawa hal, kai bawa hari seri bawa jet kesal kan antara, atau jet kelas kan antara. Bukhari seri kai bala pas pada bawa lagi, dia sekarang antara. Ada yang banyak dari dia di sini.
تاسو دې خبره پوه تاسو باندې اعتراض وایي جواب کله مزار شي کله نو کیف مصدر د کلام وایي نو مصدر د کوم شي تاسو په جواب کې جام مصدر حاصل د په هغه جملې کې چې کیف راځي کیف چې کومه جمله چې په کیف مصدر راځي نو کیف مضارع جملې مصدر کې د صدر کېږي ضروري چې ټول په وخت کې بلکې دا جملې په وخت کې راغلم کافي ده چې آغاز درنه نشو بدء الوحي شروط وحي ځکه باندې یو روایت کې د سره کیف کان ابتداء الوحي او بعدها يبدأ یا بعدها يفتح او معنا دې يبدأ چې بعدها يبدأ كيف كان الوحي المسألة يتزوج معنا دروسا كيف كان ظهور الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذلك المناسب ابتداء الجبال البتة ظهور معنا سيدي غالبا كنشر ظهور الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء المناسبة وحي ستوي وحي بلغة الإعلام في خطائم الإشارة السريعة ستوي الإشارة السريعة الإعلام فيه فاعل أو باستناد الشريعة كلام الله المنزل على نبي من الأنبياء نقول قبل شيء پیغمبر پیغمبر نازل شيء دي وحي باستناد ستوي الشريعة كلام الله المنزل على نبي من الأنبياء وحي جابت اسمها أصل وحي بصلو اسمها يوم وحي بدريدة من وحي إيجادية من وحي إلهامية أصلون وحي شرعية وحي بدريدة دوي چې د حیوان په فطرت کې د واجب چې د سیدوا دوا عرب وكيل النحل عن التغذية إلى الجبال باليمدى وده شاهدوا مسيح وحي وكرة لكن يوم الفطرة واجب والجلسة وكيش الجاري كوني الجاري تسجوني كنيش يما تجاري لا تسجوني تنجيران ميران دي والله مصدس شكري أيوة يوصلون dari kami nama sahaja perbuatan aku tu mungkin lebih tahu berapa kami saya nanti sebenarnya boleh berabat kita wajib itu lepas itu kita boleh tak jauh bisnes ada kata sebelum kita cina wah macam beda je sangat cina mau tak beda je kalau tak mau tak ini unis dan cara biar tidak agak macam beda sih الجزء والتفاضل كوارد يعرف ينبو إجراكات شواليش يسي نتسكوا هذا المحسنين الزواج عبارات جو قوي بدون أثر إنت واحد يدري dan nomor wahid ijadilah dan insan pada mahu terdewa cekikal terakai kan ini entah lekas insan terdewa mahu terwajib terus bagi kita masih oleh yang para ahli ijazah ini Antara mawar silaja makanya itu terbang dulu. Antara istri dah sejauh ke mana bazarnya biasa lagi. Pada masih ini sebos banyak orang yang bazar itu nama kali ini. Antara sejauh lagi ada di sana ke mana makhluk ini mungkin begitu. Kalau kita sebut sih, kalau sekolah insan ada mahu Yusuf masalah sebagai orang sabar. Sudah kalau bisa betul. Ayah usah istilah ada insan diri bisa ada itu. Umat mazhab sendiri, sebab kita bisa ada sikap depan. Tapi yang kita cuma berkarya kecanda dari jenis siapa di sini itu yang tahu nama boleh naik lagi. Masalah di sini pada sarkar kabar itu mengurus bersama kan sini. Udah hanya agak masih kita siapa kan. Anda orang yang ada telepon di dalam hotel, tak masih busik kan? Oh, kalau bagi dulu, kamera dulu. Kita siapa? Dah mungkin apa?
Omong kata masalah mau ini ciri itu penjelasan doang. Seperti di Bible itu kalau konteks begini nggak ada bagian sisa kalau tahu. Kalau kita sisi awal ada sesuatu yang awal ini kan saya bagi bahasa. Masih ada lagi. Ada ustaz yang tahu itu dari Syaman Sultan Haji Mabeni rahimahullah ini saya akan membawakan. Jangan bercerawut di lautan situ siwau di lautan. Pasti boleh juga boleh syarat. Santuk cerawut di lautan situ siwau di lautan. Masih berbeza itu. Maka kita wajib jadi waktu sangka sekian cerita sejak kata sejak masih berbeza itu berbeza siapa yang itu berapa. Awal datang tahu kafir kan kita Musliman lagi. Kalau namanya haulai min afwai rabbi wa ma kana atau rabbikan mahdura. Allah itu kullan namanya dari dulu mengamati haulai dari mu'minah, haulai dari kafirah. Wa ma kana atau rabbika mahdura. Dunia kita dewa kabar dan jika apa kita orang Musliman. Kemudian nampak wahai ilhamil di kawasan baik makan atau bantakan pada berzina atau bagi sahara zina buat terjadi dan ini sendiri Allah bagi sana. Amin terjadi kemudian nomor 1 di kawasan ilham. Tapi kalau terkait maksud satu sarau ilham deh, atau kalau tidak maksud satu sarau menjadi akasah. Syekh kali mau bertanya seperti itu, sesuai dengan ilham itu. Ilham taluk dengan besar ini. Ada rohaniat besar, serta taluk dan maksud besar. Jadi orang kedua Arab bukan. Wahai ila ummi Musa ridhi baizahid diari bagi ini jamnya. Maka wahai ugamoda Musa ada wahai dalam benar dikatakan kerubi ramani dakwah ilham. Asal kabar banyak baizahid tersebut ilham. Salah orang nampak wahai syariah di kawai cinta tidak dalam jauh. Pemasita dan malak saya makanya pemasita dan malak yang aku dah boleh bunyi tidak sahaja tidak wahai syariah. Wahai syariah dapat pakai semalam. Yang bela wasita tidak atau yang berwasita tidak. Dia waktu wasita nama kaya boleh. Dan bela wasita ini sewisi dapat pakai semalam. Yang sani atau yang mana ni lah. Hukm yang waktu dia waktu. Tapi nampak hukm wahai. Ibrahim alaihissalam hukm dia dah sesuai dia zaman kau dia zaman. Kalau kata saya tu Aku tu zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Ramadan lalu jadi dia anak kailah betul-betul lemas. Nabi alaihissalam itu paksa kita insan dalam buat. Subhanallah. Alten yang zain dan jemaah seperti kau tak boleh kabuli. Kerana Adam alaihissalam saya kabuli. Musa alaihissalam saya kabuli. Mazmum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu wasit tadi jiwa wasit kamalak sahabat yang berbeza semalam. So semalam. Yang wahai kasal sunnah. Yang wahai tamas sunnah. Ada yang wahai ruwiyah. Wahid kasar sendiri kawan, dakwah itu keras macam ni. Saya tu jelas tangga ada guru tak sesuai, guru tu ada kesulitan. So, ini kalau ada dasar kalau dia ada cuba bukan saya dari berpondisi lagi, ada dasar. Adik tu pasti mesti itu pun. Maka tak saya ini jika kita tak kita dewas pada banyak sangka, kita kesan awas dari tetap kesan suri berisuar sara. Disasal sedapat jalan sudah hadis sekian. Apa yang termasuk kita kawai je mereka insan bersyakal banyak bersyakal banyak. Itu semua termasuk juga.
Ada kepolisian aksar pada dia ikan ini bahasa kata dia sah antara berdiri dan sah. Awal orang nampak bagi luar jemaah kan ada nomor pada isu berkau. Ada kepolisian pasal itu bahasa negara. Orang yang dari bawah itu bahasa Sunda, bawah itu bahasa Sunda bahasa Kalimantan Selatan. Berarti cakap bahasa. Kalau wahai para orang di sini lagi, hajat ibu di sini lagi, itu hajat tak boleh. Pada wahai syurga wahai Rasulullah SAW tersangka. Ina Rasulullah SAW mempertahankan cinta pada wahai wahai lokal dan tamat. Apa lezat masuk? Ada kebetulan sini. Apakah ada kisah yang ina Rasulullah SAW dan kabar? Kan perkara apa wahai nazilan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam pun Rasul sesikala ya seperti macam pasirah. Ajaran mantan sila. Seperti macam pasirah bahwa sudah paham ya inna Rasulullah biasanya tidak sebenarnya. Betul. Apa sudah tersyarah ke mazhab ada inna Rasulullah rabbil alamin. Maka Rasul muqaddikah sebenarnya inna di jamaah. Asal di jamaah. Rasul hak insan tahu jabari gare. Dengar bazar namanya takal berapa. Ahkam syariat tabligh barat dasar kitab syariat jadi tasawuf. Nabi di tabligh insan ma sallallahu alaihi wasallam syar atau mal kitab ini amlau karim. Nabi Ahmad Rasul atas mauta. Khusus mauta. كل رسول نبي ولا عكس بعض النبي رسول وبعض النبي ليس أما جوي تصور بمن تتبعهم ذلك القرآن الكريم يجيكم يوم قبل بان هذا بسيط القرآن جوي سوي ما كان لنبي ولا رسول ورسول النبي يعني يوم قبل عدم سيد عدم دلالة فتحايل كيدا ما سيدي متغاير صلى الله عليه وسلم لا جبنا خبرية فجدت فمحام الدعاء كرافة لله إن شاء الله صلى الله عليه وسلم مطالب جمد يسر ومن جاءت صلى الله عليه وسلم تكمل كان العالم وقف تفاعل يدسي مجاهد وقف يرضي وسلم صلى الله عليه وسلم الجنواني خبرك صلى الله عليه وسلم فرمائي سلام فصلاة سلم يسلم تسليم وبتبي ما جده كما سلم فإن زمين بك مستقل ده رسول الله تعالى ما أعيتي من بعد شام وقول الله عز وجل nah kalau kita tidak mampu dia untuk maju. Kamar sih nopo badol buat ni pak. Ada. Atau maju sih nopo dia nopo ada. Makanan ni siapa tahu ada. Sekarang bagaimana dah sisi pak kebayang dari dia kan makanan badol buat isang kawa. Awal dah dia isang kawa. Awal dah dia awal pemerintah ni kan dia untuk apa ya? Seperti apa kata sih mama kayak pakai berdoa kepada Rasul. Mak dan bayan jadi kepada kita syukur kepada Rasulullah SAW. Apa dan bayan jadi kepada jadi kepada kita awalnya. Jadi mana? Azza wa Jalla lekatkan kayak Azza wa Jalla Azza seremasi Jalla bermasi. Azza wa Jalla Azza daloi hari pada boleh wajan alhamdulillah jalla jalaluhu subhanahu jalla loi jalaluhu syana sesuatu boleh boleh inna alama kullal inna wahayna ilaik kama wahayna ila nuhin wal ladina wahayna pero pada ilaik और boleh membaca और kama wahayna kama boleh murtad dan wahayna Inna wahayna ilaika ihaan
Kali ina ila nuhin wa nabiyina min ba'di. Ya kata sebagai tertib boleh jadi kebaikan. Gawa yang kare da ta daga singa can gawa yang kare wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usi diras dale ji ina ka da karam bare masallar sa azu musulmani ki ji ina ko da tarate da fara razi. Nasi ko shi talabi kalam ji talabi hadisi an da fara ko ina ne masu jawab ko ji da ina da jawab sual kira. Yasaluka di makya ayat yasaluka ya mereka. Makya ayat ini kalau jauh yasaluka soal dia. Ada soal menjawab ke ini nanti sekarang saya bukan mutaratif ya. Saya betul sini lagi mutaratif karena mereka ingin ada. Jadi mencari tadi. Jadi itu ada Islam ada jika kata ada Islam awal awal Peygamber ada Islam. Nah, ayat ayat kama ayat ayat ada. No, ini awal itu. Soal berjalan tasbih dari ihad Nabi Sallam dari ihad dan sahabat jawab dari cina ada salam dan Nabi Sallam dengan kita masuk ziarah. Jawab dari cina ada salam bagus musyrikin. Awal syirik min hasil kaum cina ada salam kaum bermutasib Iraq. Iraq kita usin dulu kaum bermutasib mau syirik syirik. Al syirik yang dapat ada mahabbah atau jinayah. Kami tersiun atau syirik yang bukan jauh kalau ini berbeda. Walaupun wala sebab wala yang sama yang kawan asal. Awalnya dari Islam min hasil kaum musyrik kaum tak Allah Taala berjaya. Dia dari Nabi Islam dalam kita sedih dan bersama. Jika Islam menguang dari kerana akhir amal dan Islam kaum naras. Awalnya ada Islam tidak berjikas. Asal kita kaum zaluna kai akhir amal. Setahun kemudian taala kita tak terjadi. Dan ada Islam pada gaul dia orang ada sedih dari Islam. Sedih. Lain dalam. Jenuh ada Islam azkar dikerja. Jenuh ada Islam no ada Islam Allah Taala cuma beruskan orang yang kali berada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun kali berada. Allah ni ujuhat di dalam ayat salam dari kata. Dan pas masalah dari ayat kepada wahai sahaja. Macam terbang saya masalah saya. Jawab dari kitab terbang kepada ada wahai sahaja. Nabi Islam tahu wahai sahaja. Nabi Islam tahu wahai sahaja. Sudah kata wahai salam orang berlama dari sini. Kasih berkusi masalah diwajib. Tasbih dakwah dari Islam Musa, dakwah dari Nuh alaihi salam Allah ada istiqamah pegambaran kita dakwah tasyri'i bah. Ketika Nuh alaihi salam ada pegambaran dakwah tasyri'i bah. Dan Nabi alaihi salam dakwah tasyri'i munasabat atau tasbih warga syah. Dakwah tasyri'i dan Nuh alaihi salam ada pegambaran Musa. Nabi dakwah ini ayat tentang sunnah al-Baqi kita. Jadi nanti saya bincang bahawa wahyu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.